Iso de jayan ngay nga lightning kapsa. So, kimat dajay. Sunod da libro Biblia. Kat adasain iti Diyos di jay. Mapuuran dajay kapsa. Napigsa nga voltahe iti kuryente dajay. Tat dajay iti permanay. Balitok. Gumilayap. Yun o dajay ko nakarodan nga dajay libro Biblia nga dajay. Awan ti sealed na dajay. Awan iti certified true copy na. Awan pa iti perma iti Diyos ijay. Kano permaan dajay iti Diyos ay mapuuran nga talaga dajay. Yung nga istorya ng kalitwin, makimatlaan nga baka kakaasipay. Di lalo di papelan, kapsan. Nakamagmaga dajay, sige da ang mapuuran, kapsan. Tata, nga rod, idi dajay yun, kakapsat, idi ag makaringdan, idi makita dan, idi ag singisingan itilawag, kakapsat. Ag singi, dan ititimok nga mga ganda, at kunana, agriing kayo, kunana, tabirukan nyo iti tao, nga kaya nyo nga dadailan. Biniruk dan niya maadan, nga mahandan na birukan, nga madapay iti backward, ni istoryana. Iti kunan niya maadan, bago di nga mapasama, kakabsan. Nang ayon tong brigat yun, agdigos kayo iti darayo, nagan bagikan iti sa pag-aapaan nyo, kunana. Kat mapanak to iti may isa nga isla, basit nga isla, nga mangawawag itinagan ko, kunana. Kat nagasat iti taong makailasing kanya iti oras kan tiyempo, iti idadating ko. At dati nagsalutsut, kaano iti idadating mo ama? Inton agraragan iti bulong iti kayo nga higos, kunana. So amin nagijay kat sarita ni Ama Adan kadakwada. So 934 years, nagpukawan iti personal ni Ama Adan. But it's supposed to be 1,000 years. Iti urayan da to become nga biyag nagnanayon. Nga awanan iti madadaol, awanan iti mapirdi, biyag nagnanayon lagtan. Nam ay awan iti patinggana. Ngam aginggan na lang 934 years. So anya tinaramid da ijay remaining nga nabati nga taon. Nagsurat da iti libro Biblia. So dijay nga libro Biblia nga kunada kakabsat nga dadaulun min tumulang datoy intun sumangpet ni Ama Adan. So, adati sarita da, dagita nga nagaramid. So, nagsubli di jayon. Kapsat, na napanan ni Jinti Pasit na nga 1,000, awan kinagsubli nga Ama Adan. Kapsat. So, nagtutuloy dahi nga libro Biblia. Kapsat, madadji nga libro Biblia, indamang da iti kinapudno, bagada nga nagbasol ni Adan, nga isuda iti nagbasol. Dagiti kapututan iti nagbasol. Kaya ay natingorot at tanin ni Eva, 800 iti taon na, nagpukawan iti personal na. Nagsublin iti kagagangay na. Anya ka iti kagagangay ni Eva, absat. Nagsublin iti daga, kunana. Apay, unta iti bagi ni Eva, nagapo iti daga. Iti bagi ni Adan, hanga nagapo iti daga. Anya nga roots, nagapo iti Diyos, absat. So dadi kayat may ipakaammo kada kayo nga ni Adan kakabsan. Ado nagiti Adan nga ipagbagada. Adan nga nagapo iti daga, Adan nga nagapo iti tapok, kunada, apay di daga kang tapok ag sabaling saya. So, ato na di Adan nga ibagada, Adan nga nagbasol. Ngam kanyami, iti Adan nga iyang amok kada kayo, Adan nga awan basol na. Adan nga pudno nga tao, pudno nga Diyos, Adan nga personal, di man nakabaling nga Diyos. Awan iti basol na. Tantangarod kakabsat, sino ngarod ni Adan? Iso ti personal iti Diyos. Nagsubyanan ni Adan. So di kunana ijay creation, kunana, umadayo at tapang kitaak, no kaya yung tegbiyagang nga awanak kada kayo, kunana. No daga iti nagsubyanan na, inakasinag kakabsat. So meaning, umadayo. Iti lawag, kakabsat, steady lahat nga lawag. Hamo makita tawan iti may bagang ring of light na. Ngam iti nagpukaw iti personal ni Ama Adan, iti nadalagda, kat agsingisingan iti lawag. Iso di jayan nga aggapo iti daya, lumnod iti laod, kakabsat. So di jayan makita dan, kat kunada. Kunati timog, magring kayo, tabiro kanyo iti tao nga kaya yung nadadaulan yung awanin. Nagsublit di lawagin, nagsublit di kagagangay na. So di jay kunada, hang kuman nakita di jay nga kwarta, di jay pagbagada nga pira nga dati kupita na 5 di jay
ibagbagayo nga dahil lawag no hampay mo nga nalawag hampay nga nagtangkayo nga alas 12 makita mo kas na datao na kano marina armo nga datao di bulan ay Jason kunak kuma Jason dilawag ajen tata iso di jay kunak nga pudno nga ni anma adan kakabsat nagsubli iti kagagangay na nagsubli iti lawag kakabsat tanya ka ti Diyos lawag ayat ken biyag iso na mo lang di jay kakabsat nagbaling nga tao. Tata ni ina Eva, nagsubli kagagangay na. Nagsubli iti daga kakabsat. Iso di ko namin nga ni Ama Adan kakabsat. Iso di babagada nga spider. Iso di lawag. Iso di ama computer kunada pay. Nga di ama computer, iso di biyag tayo kung computer na di basol tayo. Di naramitan tayo nga basol. Then spider kunada di gagamba lawa-lawa kung nadang haan dadya agis ispay idjay iso dadya isuna iso ni Ama Adan iso iti Diyos so anya may kakabsat si kami ipagpakamumi launay nga ni Ama Adan awan basol na ta amami tatang may kakabsat ni Ama Adan iso nagat may isa nga ari iti sa nga lubungan ngam napabasol iso dadya ko na ni Ama Martiniano nga condemn without trials kakabsat na darong ngahan nga na iti korte kakabsat iso di kasanong mo ngayon dajay nga napapabaso laging ka natata hampay narukatan dajay nga kaso kakabsat uray pa dajay basil lang mabanag mo no kanya dajay istorya dajay flood controlan kakabsat ni Ama Adan iti kapagan kakabsat tanuhan nga maamuan iti sangalubungan nga awan basol ni Ama Adan haan nga may paay itibiyag nga agnanayo absa iso DJ ko na nga sino ka din ni Ama Adan Diyos ken tao ket anya iti Diyos dawag ayat ken biyag so si tayo di pa nang tanggap tayo kini Ama Adan ket DJ may paayon na itibiyag nga agnanayo haan nga kasto iti lang nga tayo kakabsat sweet 16 sweet 17 18 19 kakabsat nga iti pa nagbiag tayo kakabsat haan lang nga duwa nga upat nga numero haan nga 2026 no DJ bagana ni Ama Martiniano 1338 13th century ni Nay Conchita so biyag nga agnanayon apay kanayon nga 13 sa 1338 13th century jak ang munoan niya tinakapaloob iti nga talaga nga numero pero yun ang sabi ni Nay Conchita biyag nga agnanayon so kini Inay Conchita, adada di naibagana, adamot tinaibaga ni Ama Martiniano, so pinagkadwami, iso nga kanyami, ada di ngay, mga pinagkadwa. Pinagtipon. Okay. Pinagtipon. Di ada kini Inay Conchita, magada, wala sursuro ni Inay Conchita pero mayroon. Ada iti naisuro iti ina, kan adamot iti maisuro iti ama. Ta iti ama, manalon. Tiinang ko hanga manalon alala ko absat so adalata so DJ ko nami ada tinaisuro iti ina kan adamat iti naisuro iti ama absat so pinagtinipon mi absat DJ like what anya DJ so kanya mi ininay iti pagbagada nga ninay Conchita bagong agagas maligo ka muna sa balon kunana di balon nga duwati lusog na duwati abot na jibubon wabsat so adagi yung umay dito yung motherland ang muda dito nga balon bago nakaagasan ni Conchita kat maligo ka muna sa balon kunana kat dapat isarita na nga para malaman mo ang dalawang malalaki kunana so tubig kunana gamin Tagalog gamin ni Conchita tubig iji English kakapsat to TWO big BIG sa tubig Tagalog aja ang di English mo dajay tata Ilocan mo dajay to sa nga English ke dua big dadakkel big garo dakkel so tuwa nga dadakkel amaken ina tata ijinti sursuro ni Ama Martiniano kunana where have you been I have been to my love so magkatugma magkaiba lang ng pagka-explain kabsat kay Inay Conchita dalawang malalaki tubig kunana kini Ama Martiniano where have you been I have been to my love iso iti amaken iti ina
duwa nga dadako. I have been nga ron, where have you been? Nagapuanam ko na. Hanga di lugar, hanga di Mercedes, hanga di San Matthew saan. Kundi iti nagapuanam, nagapo tayo, iti amagan iti inatayo. Di jay, kat tama. Tadi kat totoo. Oray imerisan tayo kapsan. So di jay kakapsan iti susuro iti ama kan iti ina. Nga si tayo, hanlang nga basta agbibiyag tayo, kapsan. So di ko na niya mamartingan ti tao agbibiyag, hanang mo pa nagbibiyag na. Gamin, hanam mo tinagapuan di biyag na. Hanam mo di biyag na. Anya di biyag mo. Diyos, panakabalin iti Diyos. Nagapuanan day nga biyag. Nagapu iti ama tayo. Nagapu iti bagi tayo, kiniina tayo. Absat. Iso di ko na niya mga ti tao agbibiyaghan na mo pa nagbibiyag na. Ngam itatan, kada tayo nga nagamuda ito yung sursuro. Amo tayo no kasano tayo bibiyag. Kasano tayo biyag. Siyempre, agangas ka, si bibiyag ka. Agangas tayo, si bibiyag tayo. Oray mangmangan tayo, oray tayo mangmangan, ang bibiyag tayo lata. Haangarod nga di makan, kakabsat iti mang bibiyag kada tayo. Tayo iti mang bibiyag kada tayo, di biyag tayo. Anya dadi nga biyag, Diyos kakabsat. Iso di jay may pagkaawat ko kada kayo, ket aganta ko.